bon ko no ko no hije fonda la no nan da suji dum inna fi zalika abawonera la ayatin ayyun li qaumin yusiruna yatafakkaruna kan tasu wannan tasu an kan man hije matno ne bumbo mala sab kan hije gon su man to re kan ko ne wande gisi jili hinza boram ne no no cinci misal no cinci ale boram ne dukun zoni in amne wani nisin kuwar borgai agin ku mordam furu tarela amne sin kuwar borgai wallo go no jini ma wani man tinji wanno ambar no ban dol ko fere no nan ku ko ko lamba or mo ba hune nodi amman wanno go no jiri hinza albodiyon ta ba jiri ko wanne to da sabi jiri ta jidon go chendo sai ko na hayon ko dolo ga mi isma dinowa ko min fani li qawmin bodiyon sai yatafakkarun ta yawm tas na'am wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin wa min ayatihi abawikun ayata alami ila kan chebe gonna alami dingude naga bai ka wadai ko gonni ina naga bai ka hakku musulmi iblis ifo khalaqus samawati wal ardi la biya kamo kada da cirbon imanu takiro beni ya dinda atakiro la biya itakiro wa ikhtilafu alsinatikum daran dene mi cirbo nigdi boro hausancino boro fulano boro bellono boro zarmono boro durmancino boro tubunu boro tumutunu boro meleya jini iri amma dene su fordon kanu kasne dene su fordon kanu ko boro lan kan ma ciri madu ngi hinne to wani alamu kan cikin iko hinne mai wanda dene di wani cire amma dun bore gomi afo bore dole afo bore muni afo amma dene nun fi ne ma bore ndi go salame bore ndi go sala or sanu bum bore ndi go sala islam ma ndi go nan bor kan salan ga worci ne war bor kan salan tumuti ci ne di zamu ci ni go te amma tan ko islam ma in ko non di wani ci yaduna go iko ayira ko ne wa alwanikum dorbum behun alhali albura nindi ngal worbura alborfonon ka dorfonon ka kunni wandi tampo boram is bali fo hay kamba bo mu meli fono nyomo meli fono wal binde boram hay is kan dar farfar wal boram hay is bi wal boram hay do wal boram hay do dunyo wal boram hay do kuku kanga dara o dunyo kanga bi iri wani mani kurka to wannan tabon sai kan lallai iko ai kan abana linkat inna fi zalika qawla la ayatin ayyul lil alamin tadrisi borin kan gon fahmi gon beri iko men da fahamta wa min ayati manamukum والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته أضعفهم آية علام يمكن تشبكن إلقوا الكترى أسند ودي إلقوا إنه لهم نقول منامكم بالليل cirbokan wadda ta ciwo aran mutu duk da jiyon bargai kan wadda zalimura wannan har yadin non da zalimo or mu koy ka alzabce ci iko ni ci na rawar mu munazam anazaro dan aran mu koy ka alzabce ci
وابتغاءهم من فضله دارن تشوكم ورغتي إلكو بانشرا غاغن تأذكا نيجي بوليون أورا بوسراني بوليون غفادرا بوليون هنشينير بوليون فيجينير بوليون فركينير بولفو كل كنا إلكو كلا وكمرتشيش ذلك الفقراء إلكو إن في ذلك أغوان إلى آيات آية لقوم يسمعون ولو كان ما يمكن تبوي ولي إلكم من دنيا نعم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أغوئكم آيرا يريكم البرق نوت ملوكا إلكم غارنتي بينابو كان أسو سادا هير سادا كالملون يابو فتا خوفا هم بركميدون وطمعا يالنون ناتي de melo kaka ga humburendi melo bandu mo borgo be kan da bayon be na gide yalla borgo humburu melo din bande be na borgo fewla